Voilà, donc, balma Facebook Jama, au salam alaikum, au balma ke Idriss Martinez Konipo, donc, je suis là, comme une promesse, ni ya teni mɔgɔw ye I kan ka timɛ n tun sɛgɛnnen don mais ne de y'a fɔ aw ɲɛna ko ni ala sɔnna ma su in na an bɛna babu aw fɛ babu min kɔnɔla la an bɛna Sidiki Jabate a ye mun fɔ anw ye ani Iba Wan ka kɛlɛ la an bɛn'o da aw tulo kan su in na ni ala sɔnna ma donc fɛn fɛn bɛ kɛnɛ kɔnɔla la ni wagati in na k'a fɔ aw ye ko aw bisimila an ka kɛnɛ kɔnɔla la ayiwa a yɛrɛ y'a fɔ cogo min na tiɲɛ yɛrɛ la u y'u tile kɛ u y'u ka wagati kɛ u ko ka di mɔgɔw ye nka bi an ɲɛ b'a la k'a fɔ nin cɛden fila u bɛnnen tɛ an ɲɛ b'a la k'a fɔ ko kɛlɛ de bɛ nin cɛden fila ni ɲɔgɔn cɛ ça fait belle lurette maintenant kɛlɛ bɛ ka amplifier kɛlɛ tɔ bɛ ka juguya mɔgɔ caman bɛ ka ne wele ko pourquoi ko ne bɛ ka video kɛ Talibi kan jan'an ka don Sidiki ni Iba ka kuma na fɔlɔ an ka na Talibi kan dɔɔni fɔlɔ parce que n'an ko k'an bɛna kuma kɛ sisan ka sɔrɔ an ma kuma Talibi kan an bɛ sɔn ka fili dɔɔni quoi aw bɛ hakɛ to dɔɔni aw bɛ 2 secondes di yan fɔlɔ s'il vous plaît n ka essayer ka video ni partager n ka groupe kɔnɔ aw bɛ 2 secondes di yan s'il vous plaît parce que n'an ko k'an bɛ kuma ka sɔrɔ an ma kuma Talibi kan a bɛ gɛlɛya dɔɔni quoi pour se dire la vérité ko in bɛɛ bɛ ka tourner ka amplifier parce que depuis Talibi ni Sidiki gɛrɛla ɲɔgɔn na aw yɛrɛ ɲɛ b'a la ko tɔ bɛɛ tiɲɛna mais pourquoi an bɛna a di aw ma sisan ni ala ka jɛ ye n'an ko k'an bɛna kuma nin ko in na ka sɔrɔ an ma Talibi tɔgɔ fɔ dɔrɔn a bɛ sɔn ka kɛ tiɲɛni ye dɔɔni donc aw bɛ 2 secondes di yan fɔlɔ voilà d'accord bi n bɔra n ye video kɛ Talibi kan n bɔra n ye explication damadɔni di aw ma mun de la Talibi gɛnnen don Iba Wan na mɔgɔ caman m'a faamu aw bɛ ka ɲinɛ fɛn dɔ de kɔ Sidiki Jabate o tɛ rappeur ye Sidiki Jabate bɛ musique mandeng de kɛ en fait donc rappeur kunda la Iba de b'a fɔ k'ale ye numéro 1 donc fadenya kɛlɛ bɛɛ b'o de nɔfɛ Talibi ka di ne ye ne tɛ n dogo dɛ Talibi c'est quelqu'un que moi j'apprécie beaucoup côté musique n y'a fɔ aw ɲɛna n ko tiens tɔgɔ Mabjek il est l'un des meilleurs rappeurs que moi je respecte au Mali mais Talibi aussi est l'un des meilleurs rappeurs que moi je respecte au Mali par son talent parce que non seulement il a le flow fɛn bɛɛ b'a la pour que ka se ka kɛ un bon rappeur ye donc a ka flow de kun ka di ne ye mais mun de man di ne ye a ka ko la le fait que a gɛnnen don Iba Wan na ka taa bila o de ye ne n'a ka problème ye problème bɔra jumɛn na le fait k'a nana i da don Iba ka famille ko kuma na problème tun nana yen de fɔlɔ Talibi ko Iba Wan bɛ yala ko ka taga a ba yira mɔgɔw la ko k'a ba photo yira mɔgɔw la mais ale Talibi kelen in de ko anw ma yan ko Iba Wan k'a ka taa ba ɲini ko ka samara don a sen na fɔlɔ ko jan'a ka n'a fɔ k'a bɛna manamanakan fɔ mɔgɔw ye n t'a dɔn n'a sɔrɔ hakili b'a la o kɛra clash in wagati kɔnɔna la an si tun tɛ Iba Wan ba dɔn depuis la y'an da yɛrɛ m'a dɔn k'a ba bɛ balo la wa a salen don wa on n'était même pas au courant ale de nana ni Iba Wan ba ye ko Iba Wan ko t'i ba ta fɔlɔ i k'a furakɛ i ka fa bɔ a la i ka samara don a sen na fɔlɔ n'o tigilamɔgɔ taara a ba ɲini k'a ta ka bɔ ɲaman kan aw yɛrɛ ɲuman k'a bɛ ɲaman kan k'a furakɛ ka samara don a sen na ka tila ka n'a yira i la tuguni ko bɔn i ye mun fɔ n y'a lawaleya o kɛlɛmayɔrɔ bɛ min e de ko a tɛ k'i wasa don a ba la a taara a ba ta sisan ka n'a wasa don a la k'a yira mɔgɔw la donc ne t'a dɔn problème min b'o la tuguni o Talibi depuis Talibi gɛrɛla Sidiki la aw yɛrɛ ɲɛ b'a la n ka cɛ ko bɛɛ tiɲɛna Talibi ye ko fɛn fɛn fɔ Mali rap la a y'a bɛɛ contraire kɛ o de man di ne ye adamaden na hɔrɔn i bɛ minɛ i dala kuma de ma kan'a fɔ bi tu ka tila k'a fɔ sini ko ta an balimakɛ Seku Kulubali ni ale CDR mɔgɔw ka chargé de communication dɔ ye réseaux sociaux sanfɛ o yɛrɛ y'a fɔ ko Talibi de ye mɔgɔ kelen ye mun ye hɔrɔn ye ka taa jeli furu ka tila k'i waso ka tila ka jeliw yɛrɛ ma jeliya ko Talibi de b'o kɛ mais o Talibi de ko ale tɛ fara mɔgɔw la ale de da bɛ mɔgɔw ka famille kɔnɔ ko kuma la dɔrɔn o Talibi de b'i waso la sokow la o Talibi de b'i waso ne den wolola yan fɛ yen ne den wolola yan fɛ yen nɔ o Talibi de b'a la ko ɲamɔgɔ den bɛ mɔgɔw bolo ka sɔrɔ ale yɛrɛ ta tɛ se ka compter ka ban o de ye ne ni Talibi ka problème ye ni fɛn o fɛn n'i tɛ sɔn a ka k'i la kana k'i mɔgɔ ɲɔgɔn na ni fɛn o fɛn n'a jogo b'i la kana n'a jogo kɛlɛ mɔgɔ wɛrɛ la a ye video laban dɔ tun kɛ a ye ne gosi video min kɔnɔna la mais a ma n tɔgɔ fɔ ko wayi ko anw bɔra an ka politique domaine kɔnɔ ko kana olu ka rap domaine kɔnɔna la mais ne y'o de fɔ Talibi ɲɛna n ko ne ni ale an tɛ fasuguya kelen ye parce que ale ye rappeur de ye anw ye videomanw de ye n'an ko an bɛna a ka video ta k'a décortiquer a maɲi a ka carrière ma o de la ne bɛ Talibi to a ka tɛmɛ parce que clash yɛrɛ tɛ ne n'a ɲɔgɔn cɛ an tɛ domaine kelen kɔnɔna la est ce que vous comprenez a ko wayi ko ne bɔra n ka politique kɔnɔ ko anw donna ni politique de an ka to an ka politique kɔnɔ ko an nana an yɛrɛ sɔrɔ rap kɔnɔna la
Talibi ɲinana dɛ campagne wagati la Talibi fɛnɛ bɔra ka rapu kɔnɔ ka na anw sɔrɔ an ka politique kɔnɔ an y'a foroki ɲɔgɔn fɛ maa tɛ ne ka connexion sara ne t'i ka connexion sara donc mun ka di ne don min na ne b'o fɔ mun ka di fɛnɛ don min na i b'o fɔ o don donc n'i bɔra i ka domaine kɔnɔ ka na don anw ka domaine kɔnɔ an bɛ se ka bɔ an ka domaine kɔnɔ ka t'i ka domaine kɔnɔ wa ne Idrisi ne y'o de fɔ n ko tiɲɛ ani nkalon ne b'o de ta ka bɔ ɲɔgɔn na k'a yira maliyɛnw na n m'a fɔ n ko ne de ta bɛɛ ye tiɲɛ ye dɛ nka ne hakilina ye mun ye parce que dɔw fɛnɛ ko Idrisi ni e b'a walawala anw de t'a faamu o de kama ne bɛ bɔ n hakilina ye mun ye k'o di maliyɛnw ma Talibi dɔ delila k'a fɔ dɔ ma k'o ye Kadafi ye i bɔra yan nɔ ko mɔgɔ bɛ Kadafiya kisi ni mɔgɔ ye wa e yɛrɛ tilala ka dɔnkili da ko e de ye Mali Kadafi ye donc déjà contradiction bɛ yen nɔ e ko la paix bɛ kɛ wagati min na ni u farala ɲɔgɔn kan u ni ghetto RR mɔgɔw ko ka fara ɲɔgɔn kan ko ka son bɔ pour la paix au Mali e de ko k'i tɛn i bɔra i ye fan bɛɛ kɛ sɔ ani makɔrɔni e de nana fɔ yan nɔ ko cɛ si tɛ ba neni k'e n'o ka tila ka jɛ ko parce que e halala de ye k'e ka halalaya t'i permettre nga a bɛ togo di bi mun de bɛ yen ko e m'o da Sidiki yɛrɛ somɔgɔw kan k'e m'o da Sidiki kan nka bi i tɛ boliboli la o Sidiki de nɔfɛ wa donc i y'o fɛnɛ contraire kɛ e de ko anw ma yan ko jo bɛrɛ ma ɲi jo bɛrɛ k'a bila jo bɛrɛ ta yan fɛ jo bɛrɛ na yan fɛ ko buwa ma ɲi ko buwa tɛ solution ye campagne wagati la e de tilala ka na yan tuguni ko vive buwa nka n'o de f'i ɲɛna k'i kana to an ka don i ka vidéo kɔnɔ k'a décortiquer parce que i ye erreur dɔ k'i ka vidéo kɔnɔla la ne y'i ka vidéo bila n ka page sanfɛ kunun i ye erreur dɔ k'a kɔnɔla la erreur très très fatale parce que i y'a yira i ka kuma kɔnɔla la k'e ye wari de minɛ ka buwa soutenir nka i t'o dɔn i ka rappeur misɛnmanin ninnu tɛ se k'o f'i ye i ka fan ninnu tɛ se k'o f'i ye an politique kɛnɛ mɔgɔw de bɛ se k'o décortiquer k'i walankata k'i di maliyɛnw ma parce que kuma diyara i da nka kuma y'i minɛ i tun bɛ ka Iba1 clash yɔrɔ min na i ko Iba1 ma ko campagne wagati la ko an bɛɛ ye wari sɔrɔ ko dɔw taara studio jɔ dɔw taara so jɔ ko Iba1 ye mun de kɛ n'a ka wari ye e ye wari bɔ min jɔn de ye wari d'i ma campagne na wari bɛ sɔrɔ cogo di an y'a ye k'a fɔ ko rappeur bɛɛ sina ka bali dɔrɔn ka buwa photo ta dɔrɔn ko vive buwa o wagati de la i bolila ka na buwa ko la sinon e tun ma wele o wagati la donc ni bɛɛ rappeur bɛɛ y'u ta sɔrɔ ni e nana bi ka na fɔ anw ɲɛna ko campagne wagati la ko aw bɛɛ ye wari sɔrɔ o b'a yira k'a fɔ ko dɔɔnin de don i fɛnɛ da n'i nɛn falenna nka an tɛ se yen an kana tɛmɛ yen sira fɛ yɛrɛ kan'a to n ka don ka i ka kumaw walawala quoi ne k'i ma c'est très simple dimi b'e la bi parce que e de ye rapu ɲɛ yira Iba1 na ok i ye rapu ɲɛ yira Iba1 na i ye texte sɛbɛn ka d'a ma i y'a dɛmɛ ka sira tigɛcogo yira a la Bamako nka ne y'o kuma kelen de f'i ɲɛna maa dɔ bɛ yen nɔ o bɛ n'i sɔrɔ dugu la i b'a tɛgɛ minɛ ka sira tigɛcogo yira a la nka o bɛ tila ka dugu dɔn ka tɛmɛ i kan maa dɔ bɛ yen nɔ i y'a ka professeur ye école la i b'a tigi kalan nka o tigilamɔgɔ kelen o bɛ tila ka tɛmɛ o e la u b'a fɔ o de ma ko l'élève a dépassé le maître f'i ka sɔn o de ma Talibi groupe kɛra cogo cogo bɛɛ tɛ se ka ja mɔgɔw ye au même niveau o tɛ se ka kɛ o ala yɛrɛ bɛɛ t'a fɛ au même niveau i mana tatapan groupe ta i bɛ taa sɔrɔ leader dɔ de tun bɛ yen i mana jɔlɔkɔ ta leader dɔ de tun bɛ yen nɔ i mana fangafin ta leader dɔ de tun bɛ yen nɔ i mana groupe o groupe a tɛ se ka kɛ ko bɛɛ bɛ ja mɔgɔw ye au même niveau bon aw ka groupe la mɔgɔ min tun ka di ni bɛɛ ye o tun ye Iba1 de ye o tɛ aw nɔ ye o alakɛ de donc ne bɛ mun fɔ dɔrɔn kana na Sidiki ni Iba ka kɛlɛ tɔ juguya an bɛ k'a ɲini ka solution de sɔrɔ pour que tun nin ko in bɛ se ka nɔgɔya parce que Iba ni Sidiki ni ninnu farala ɲɔgɔn kan c'est le Mali qui gagne ne m'o fɔ mɔgɔ si ɲɛna o nka ne Idrisi ne bɛ ka ko kɛ dugu ma pour que ninnu fila bɛ se ka bɛn ne bɛ ka artistes contacter pour que ninnu bɛ se ka bɛn mais n dɛsɛlen de don sinon Buye Kuyate ye ne wele ci dɔ tun bɛ yen nɔ ne n'a ni ɲɔgɔn cɛ a ye ne wele o ci la ne ye fɛn fɔ a ɲɛna n ko i ka wele diyara n ye n ko mais Buye e ye jeli ye ne b'a dɔn e fɛnɛ i ni Sidiki ka di i ni Iba ka di n ko mais pourquoi e t'a ɲini ka gɛrɛ Sidiki ni Iba la i k'u labɛn wa a ko ne ma Idrisi wallahi ne ye n seko kɛ n dɛsɛra de mais ne mana n sigi Facebook sanfɛ k'o fɔ aw ɲɛna ko ne bɛ ka o baara kɛ o n'est-ce pas ne m'o kuma fɔ mɔgɔ si ɲɛna donc pour que ka Talibi ka yɔrɔ entre parenthèse fermé n bɛ fɛ ka mun fɔ Talibi ɲɛna dɔrɔn n'i mana kɛ tasuma in fagabaga ye kana na kɛ tasuma in ɲagabaga ye quoi parce que ko o ko bɛ yen bi e de bɛ k'a bɛɛ lajuguya ko o ko bɛ ninnu fila ni ɲɔgɔn cɛ bi depuis e yɛrɛ ni Sidiki jara dɔrɔn ninnu tɔ bɛɛ farala ka bɔ ɲɔgɔn na sinon wagati kɛra o tun bɛ ka commencer ka gɛrɛ ɲɔgɔn na o mais depuis Talibi yɛrɛ de nana fara Sidiki kan dɔrɔn a bɛɛ tiɲɛna tuguni n y'a fɔ aw ɲɛna n balimaw n ko n ye Sidiki wele ni Sidiki kumana
mɔgɔ caman tun b'a miiri ko ne ye Sidiki jugu de ye ko ne tɛ Sidiki fɛ a donna ta a bɔra tan ne y'o fɔ n ko non moi je suis ici ni ne ye mɔgɔ ye ka dérouter ne b'i bila rail de sanfɛ politiciens bɛ ten karamɔgɔw bɛ ten ne ye Ayidara bila conseil la yan nɔ Ayidara denkɛ bɔra don min na ka taga ko mɔgɔw bɛ na olu fɛ yen k'olu b'u daji de tu mɔgɔw kunkolo la n bɔra ka force de frappe gosi a kun depuis o don fo bi an m'ale ye réseaux sociaux sanfɛ tuguni manamana ko la Sidiki Jabate a ka biringa ye n bɔra k'o gosi fo bi a y'o manamana misigi dabila a delila k'a dɔ wɛrɛ tun bɔ n nana n ko n b'o décortiquer o don ne ni Solo Tamani ye ɲɔgɔn dɔn a ye n wele ko non ko nin ye misigi kɔrɔ de ye ko n ka a jigin Ala kama n y'o video in jigin ka bɔ yen nɔ Sidiki ye o manamana dɔnkilida ninnu dabila sisan ka bɔ anw kunna mun ye ne ni Kilaba se ɲɔgɔn ma Kilaba donna ka baneni de don Mali comédie la a tun bɛ ka commencer ka petinin bila ka baneni kɛ yen ne ko n ko bon trop c'est trop tiɲɛ yɛrɛ la i jɔn ka bɔ ka Kilaba la gosi pour que a bɛ nin dabila n bɔra ni Kilaba la gosi mais bi Ala barika la a y'a dabila o mais aw t'o dɔn mais ne ni Kilaba bi foyi tɛ ne ni Kilaba ni ɲɔgɔn cɛ ne ni Kilaba bɛ ɲɔgɔn wele an bɛ se ka 1 heure kɛ téléphone na ne yɛrɛ bɛ Kilaba bila n ka ci dɔw la Bamako Kilaba yɛrɛ bɛ ne ka o ciw gérer foyi tɛ ne ni Kilaba ni ɲɔgɔn cɛ bi hɛrɛ ani badenya ani damu ni ɲɔgɔn kɔkɔ mais e pourtant n bɔra k'a bilasira o a don a digira a la o mais bi a ko bɛ cogo di ni ale continuera ka baneni na est ce que mɔgɔkɔrɔbaw tun bɛ na ale lamɛn wa a bɛ se ka kɛ hali sini a b'a kɛ dɛ mais baneni ne y'o de fɔ comédie la o de tɛ solution ye mɛnɛ pour que ka kuma la surunya sisan ne balimaw an ka na Talibi ka j'ai dit Talibi Sidiki Jabate ka interview la ne ye Sidiki wele kuma minnu tɛmɛna anw ni ɲɔgɔn cɛ ko caman bɛ yen nɔ mɔgɔw t'a dɔn parce que mɔgɔ ni mɔgɔ ma kuma i b'a tigi bisigi ne yɛrɛ Idrisi kun kɛlen don ka Sidiki Jabate bisigi kosɛbɛ n tɛ n dogo o la dɛ ne ye Sidiki Jabate bisigi ko caman na janni an tun ka ɲɔgɔn sɔrɔ ka kuma i n'a fɔ Iba Wane fɛnɛ n bɛ se k'a bisigi ko caman na k'a fɔ maliyɛnw ye fɔlɔ parce que n kɛlen ka n ka annonce bila caman bɛ k'a fɔ ne ɲɛna non i man ka Sidiki ta bila ka sɔrɔ i ma Iba ta bila ne m'a fɔ aw ɲɛna su in na n ko ne bɛna le jugement kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ dɛ je vous ai pas dit ça n ko an bɛ taa information ta à la source ka bɔ ka n'a di mɔgɔw ma di donc n taara à la source n'o ye Sidiki Jabate yɛrɛ ye ka taa ɲininkali min k'a la mun de y'a to ani Iba bilalen don ɲɔgɔn na a bɛ se ka kɛlɛ in kun fɔ an ye wa o ye fɔlɔ ye an bɛ k'a mɛn réseaux sociaux sanfɛ k'a tun kɛlen don ka Iba Wane muso ladon est ce que tiɲɛ de don k'a tun kɛlen don ka Iba Wane muso ladon wa o ye filanan ye sabanan est ce que an filɛ nin don min na ko bi a ka di ale ye bɛn ka tɛmɛ ani Iba Wane ni ɲɔgɔn cɛ wa ninnu ye ɲininkaliw ye ne ye mun ninnu de tinkun Sidiki Jabate la Iba Wane depuis Ala ye n da allo a ma deli ka tɛmɛ ani ɲɔgɔn cɛ bamananw bɛ o de fɔ ko fama dan ye depuis Ala ye n da ye depuis Ala ye n da bɛɛ ko yan ko wayi ko Iba Wane bɛ ka videomaniw sara ko ka bɔ ko k'a défend Iba Wane y'a don tan Iba Wane y'a bɔ tan depuis Ala ye n da hali allo a ma deli ka tɛmɛ ne ni Iba Wane ni ɲɔgɔn cɛ hali simple SMS k'a fɔ dɔrɔn ko kuku ni sisan tɛ ni n ye message caman ko bon n bɛ fɛ ka interview kɛ n mago b'i la n'a sɔrɔ n bɛ se k'i ka version sɔrɔ o dɔrɔn de tɛmɛna ani ɲɔgɔn cɛ à part ça hali an ma deli ka ɲɔgɔn c'est à dire hali an ma deli ka ɲɔgɔn santi ne ni mɔgɔ min kumana o y'a ka staff de ne n'a ka staff de tun gɛrɛlen don ɲɔgɔn na donc an bɛ na ɲininkali fɔlɔ la n'an ye mun tingu Sidiki Jabate la an ko Sidiki Jabate ma Sidiki e ni Iba aw de ye dɔnkilida daminɛ ɲɔgɔn fɛ o de la n bɔra k'u ka alhamdulillah in k'a la sisan parce que o de y'u fila bɛɛ propulser n'i y'a mɛn ko Sidiki Jabate bi c'est grâce à Iba Wane n'i y'a mɛn ko Iba Wane c'est grâce à Sidiki Jabate ni fila si tɛ se k'a fɔ ko ne de y'i kɛ fɛn ye ni fɛn fɛn y'a fɔ a ye nkalon tigɛ parce que hali ne ni Sidiki ka conversation kɔnɔna la n y'o kelen de yira Sidiki la n y'a fɔ Sidiki ɲɛna n ko Sidiki e ɲɛna Iba ma dɛ nka Iba fɛnɛ ɲɛnen ma aw fila de ye ɲɔgɔn dilan n'i y'a mɛn bi ko Iba Wane c'est grâce à toi Sidiki Jabate ni e kun tɛ Iba kun tɛ kɛ foyi ye n'i y'a mɛn ko Sidiki Jabate fɛnɛ ni Iba kun tɛ e fɛnɛ kun tɛ kɛ foyi ye parce que Iba de bi tɔgɔ fɔ a ka dɔnkili bɛɛ la wa e de ye biti dumanw fɔ Iba kɔfɛ ni an ye aw dɔn bi donc a ko ne ma ko Idriss Iba bɛ ne bolo i b'a fɔ ko n frère de ko Iba ni ne ta a kun tɛmɛna frère ya yɛrɛ kan quoi c'est à dire n'a fɔra frère dala frère tɛ dɛ frère de sang yɛrɛ de kun do quoi n k'a ma n ko cogo di a ko ne ma ko Idriss tellement que n ɲɛna Iba ma tellement que Iba ɲɛna ma an donna ɲɔgɔn na c'est à dire an kɛra i b'a fɔ ko ɲɔgɔn sogo ani ɲɔgɔn kolo de quoi ko Iba ye promesse ta ne ye Idriss ko a denkɛ fɔlɔ n'a kɛra cɛ ye a b'a tɔgɔ da ne de la Sidiki ma sara ne bɛna kuma fɛn fɛn fɔ aw ɲɛna su in na o ye interview min tɛmɛna ne ni Sidiki ɲɔgɔn cɛ dɛ ne y'o de fɔ aw ɲɛna n ko ne tɛ mɔgɔ kan enregistrer ko n b'a jouer n'a tigi yɛrɛ ka accord tɛ c'est pour ça n tɛna kan jouer bi parce que n y'a fɔ a ɲɛna n ko Sidiki
n'a sɔrɔ a ka di ye an b'a kɛ interview n b'i kan ta an b'a jouer ou bien n'a sɔrɔ a ka di ye an ka kuma donc ne bɛ se na expliquer mɔgɔw ye a ko il préfère question minnu bɛ n bolo n k'a ɲininka olu la donc a b'a réponse di yan n ka sɔrɔ ka na a di mɔgɔw ma c'est pour ça aw tɛna voix mɛn bi nka k'a fɔ de n bɛna nkalon ta ka da la a ka chargé de communication bɛ Facebook sanfɛ aw bɛɛ b'o kalama a yɛrɛ a bɛ vidéo kɛ donc k'a fɔ ko nkalon de bɛna da la su in na o kuma t'a la alors a y'o de yira ne la ko ne ma ko ale ni Iba ko o layidu de tun b'u cɛ n'a denkɛ kɛnɛ fɔlɔ kɛra cɛ ye a b'a tɔgɔ d'ale la tellement que u tun bɛnnen don alors ne ko a ma n ko mais tiɲɛ yɛrɛ la an filɛ nin don min na i ko bi mun de ye e ni Iba ka kɛlɛ yɛrɛ kun ye i bɛ se k'o ɲɛfɔ anw ɲɛna wa parce que c'est ça qui intéresse les Maliens en fait mun bɛ anw intéressé bi o ye di Iba ani Sidiki wagati jumɛn kɛlɛ donn'u ni ɲɔgɔn cɛ mun de ye kɛlɛ kun ye n'a sɔrɔ a bɛ se k'o ɲɛfɔ anw ye a ko n ma Idriss tiɲɛ de ka di Ala ye ni ne k'i ma ko n bɛna kɛlɛ in kun ɲɛf'i ɲɛna bi n bɛna nkalon de tigi ye ko walahi bilahi ne Sidiki filɛ nin yɔrɔ min na bi ne tɛ kɛlɛ in kun dɔn n ko Sidiki tu te fous de moi a ko walahi n tɛ ka n futi i la a ko n ma n bɛ ka mun f'i ye o ye temps de ye n bɛ ka temps de f'i ɲɛna ne tɛ kɛlɛ in kun dɔn n ko bɔn Iba Wane dun a ko bɔn n'i ye Iba Wane yɛrɛ ɲininka bi ko mun de i ni Sidiki ka kɛlɛ kun ye ko c'est très difficile Iba Wane ka se k'a sigi k'a f'i ɲɛna ko nin de ye ne ni Sidiki ka kɛlɛ kun ye n ko tiɲɛ na aw ka nin kɛlɛ in ye manamana kɛlɛ de aw yɛrɛ tɛ kɛlɛ kun dɔn a ko vraiment ale tɛ kɛlɛ kun dɔn mais c'est normal ni sanga sɔrɔla ka daluya sɔrɔ tiɲɛ yɛrɛ la an y'a groupe fɛn fɛn Mali la a bɛɛ bɛ ci kelen kelen mais an tun bɛ fɛ ka kɛlɛ kun dɔn mais kɛlɛ kun yɛrɛ tiɲɛ na Sidiki ko ne ma k'ale t'a dɔn o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen nɔ aw bɛ hakɛ to dɔɔni parce que n kɛlen don ka interview question minnu fɛn minnu tɛmɛna n y'a sɛbɛn de alors n ko an y'a mɛn k'a fɔ ko i kɛlen don ka Iba Wane muso ladon n'o ye Nɛnɛ ye n ko o de nana ni polémique ye c'est ça qui a choqué en réalité les Maliens n ko comment se fait-il que e bɛ Iba Wane muso ta k'o ladon Iba Wane t'o kalama n ko mais ne bɛ fɛ ka ɲininkali min kɛ e la o Nɛnɛ yɛrɛ y'i contacté cogo di de fɔlɔ parce que comme an y'a mɛn Nɛnɛ ko ale ye Sidiki contacté ale gɛnnen 3 heures du matin o ko ninnu ma se yen fɔlɔ parce que nin ye Sidiki ka version de ye n bɛ ka mun d'aw ma n y'o de fɔ aw ɲɛna ne tɛ yan jugement na Sidiki ni ne ye kuma minnu fɔ n bɛ k'o de fɔ aw ye hakilimaw ye ne ye hakilima ye an bɛ Sidiki lamɛn fɔlɔ parce que n tɛ fɛ vidéo in ka janya kojugu donc n'an sera ka Iba Wane sɔrɔ n'a fana y'a ka version di o don n'a m'a ka version di vidéo nata la an yɛrɛ ka hakilina ye mun ye an bɛ segin an bɛ n'o fana fɔ Maliens ye donc a ko ne ma ko Nɛnɛ gɛnnen ko Nɛnɛ tɛmɛna ale terikɛ dɔ de fɛ donc o terikɛ in de y'ale wele k'a fɔ a ɲɛna ko Nɛnɛ ko a mago b'i la ko n'a sɔrɔ ko aw bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ donc ligne directe o yɛrɛ ma tɛmɛ ale ni Nɛnɛ ni ɲɔgɔn cɛ Nɛnɛ est passé par un de ses amis pour le joindre ne ko a ma n ko bon problème t'a la mais e yɛrɛ bolo hakilina la est-ce que e ye ko min kɛ a ka ɲi wa a ko ale bolo a ye ko min kɛ a ka ɲi n ko cogo di a ko ne ma ko n'a sɔrɔ ale tun bɛ fɛ ka Mali de kɛ Iba Wane na i n'a fɔ mɔgɔw y'a fɔ cogo min na ko ale tun bɛ Nɛnɛ ta di ka n t'a dɔn ka bizu k'o la ka fɛn k'o la k'a bila réseaux sociaux sanfɛ pour que Maliens k'a ye k'a fɔ k'ale Iba Wane muso minɛ a la ko mais k'ale m'a kɛ o kama ale y'a kɛ Ala de kama a y'a kɛ Ala kama kun jumɛn na n bɛna don sisan k'o fana ɲɛfɔ aw ɲɛna parce que an kɛlen don k'a walawala dɔɔni quoi a ko ne ma ko Idriss n bɛna fɛn dɔ f'i ɲɛna bi n ma deli ka mun fɔ diɲɛ jɔn si ye fɔlɔ n ko o ye jumɛn ye n terikɛ a ko ne ma ko i b'a kalama kɔni ko den bɛ ne bolo n ko Sidiki n b'a kalama kosɛbɛ den b'i bolo a ko bon n bɛna mun f'i ɲɛna dɛ Idriss ne den a wololen maa min ye ne den ta ne yɛrɛ ɲɛ o kɛra Iba Wane de n ko cogo di tan a ko Iba Wane de ye ne den ta fɔlɔ ka sɔrɔ hali ne yɛrɛ ma n den ɲɛ la ko ne den taara k'a di Iba Wane de ma Iba Wane ka ne den minɛ o y'a sɔrɔ ne yɛrɛ ma n den ɲɛ la fɔlɔ ko donc Iba Wane ye ne den ta ne ɲɛ a ko Idriss Maliens bɛ kuma ka kuma nka u tɛ kuma kun a ju ɲɛɲini quoi ko bon explication ba ninnu fana o man di ne ye ko nka i ye n wele i bonya kama i karama kama n b'i jaabi bi i mago bɛ question o question na a kelen o kelen a bɛɛ poser n kunna ni Ala sɔnna ma n b'a bɛɛ répond i ye kelen kelen
bon franchement dit a kelen do ka on choqué doni quoi ako akana o choqué ako Idriss mena kuma do finyana ne den wololi o a soro problème me ne den ba ani ne ɲɔgɔn cɛ ako Buye Kuyate aw be Buye Kuyate kelen don ko Buye Kuyate o de yi occupé ale den na fɔlɔ parce que o y'a sɔrɔ ale yɛrɛ fɛnɛ n'a muso bɛ ɲɔgɔn na ko Buye Kuyate de yi jɔna ale den ka fɛn bɛɛ nɔnɔ sukaro fɛn bɛɛ ale terikɛ Buye Kuyate kelen a y'a kɛ mun de kama k'a y'a kɛ teriya de kama ko bon o don ni Buye Kuyate kun b'i jɔ n'o ye o don ni Iba Wane nu kun ma taa ale den ta ko o don k'ale kun bɛna to a ka pétrin kɔnɔ o don ko bi ale den filɛ ni ale bolo a b'a photo bila a ka Facebook sanfɛ a b'i waso n'a ye diɲɛ bɛɛ ɲɛna ko mais o don et pourtant problème tun bɛ yen nɔ k'o tɛ tiɲɛ yan ne ko bon ne tɛ tiɲɛ ni nkalonko ɲini na ne b'i ka version de nɔfɛ k'a fɔ maliyɛnw ɲɛna ka Iba ka version lamɛn k'a fɔ maliyɛnw ɲɛna an bɛ sɔrɔ ka na sisan k'a décortiquer a ko ne ma ko nɛnɛ kelen k'ale wele ko imagine den de bɛ Iba bolo ko den mun ni Iba kun ye promesse ta ale ye k'o tɔgɔ kun kan ka da ale la a ko a wagati effectivement o y'a sɔrɔ ale ni Iba bɛ kɛlɛ la ko mais Iba o n'ale ka kɛlɛ qu'est-ce que o y'ale ani nɛnɛ ka kɛlɛ de ye wa ne yɛrɛ ko a ma o yɔrɔ la n ko ye tiɲɛ n ko parce que ɲɛ bɛ ɲɛ yira nka ɲɛ tɛ ɲɛ fara a ko ne ma ko voilà ko donc c'est pour te dire que Iba ni nɛnɛ ka kɛlɛ o ye Iba ni nɛnɛ ka kɛlɛ de mais ni nɛnɛ ni ɲɛji nana sene Sidiki ma ko dayɔrɔ tɛ n bolo bi siyɔrɔ tɛ n bolo bi n bɛ fɛ i ka ɲɛ ma Ala ani kira kama i ka n dɛmɛ parce que n tɛ fɛ ka taga se n ka mɔgɔw ma ko est ce que ale bɛ se ka nɛnɛ ni ɲɛji to kɛnɛ ma k'a fɔ bon vraiment ne tɛ se k'i dɛmɛ wa k'ale bɛ mun kɛ o ye ka nɛnɛ ladon fɔlɔ solution o bɛ sɔrɔ ka ɲini kɔfɛ ko mais pour le moment ale tɛ miiri nɛnɛ yɛrɛ la dɛ den fitinin bɛ nɛnɛ bolo kɛnɛma bi n'o ye Iba den ale bɛ miiri o de la parce que sinikɛnɛ ale ni Iba bɛ se ka segin ɲɔgɔn ma tuguni bi Iba bɛ se k'a miiri dimi ye nka sini Iba bɛ se k'ale remercier o ko la ne ko n ko bon n ko effectivement n ko fana ye tiɲɛ n ko mais tiɲɛ yɛrɛ la n ko a kuma a buruburulen don quoi n ko parce que pourquoi a kuma ma fɔ fo tout de récemment parce que an y'a ye Mali jolidenw de y'a publié k'i kɛlen don ka Iba muso ladon a bɛ tan a bɛ tan to n ko mais pourquoi a ma fɛnkɛ quoi a ko ne ma Idriss tiɲɛ yɛrɛ la n y'a ladon ne ye so min ta nɛnɛ ye a so a bɛ ka sara 700 000 de o tɛ manamana wari ye dɛ Mali fonctionnaire yɛrɛ bɛ ka sara fɔlɔ 200 300 000 ninnu 100 000 ninnu 700 000 100 ani 400 minnu tɛ français mɛn ko so in tun bɛ ka sara o de la pour que ka nɛnɛ n'a den bila damu bɛɛ la nka ale m'a dabɔ k'a fɔ k'a b'u loger badabada dɛ a y'a dabɔ de janni wagati ka kɛ u ka segin ɲɔgɔn ma ne ko a ma n ko mais o nɛnɛ nalen e ka so i kɛlen k'a loger est-ce que e Iba wele k'a fɔ Iba Wane ɲɛna ko bon i muso bɛ n fɛ yen wa n kɛlen don k'i muso ladon a ko ne ma Idriss i ti jɔn ka tiɲɛ yɛrɛ ɲɛf'i ɲɛna ne ko n ko o ye jumɛn ye a ko ne ma o wagati la o y'a sɔrɔ en réalité ne ani Iba Wane muso tiɲɛ yɛrɛ la fɛn t'an ni ɲɔgɔn cɛ mais ne ni Iba Wane an kun tɛ kuma donc a ka téléphone numéro n tun kɛlen don k'a supprimer ka bɔ n kun n ko Iba Wane ka numéro supprimer ka bɔ i kun mun na a ko ne ma Idriss ne ni Iba Wane an ka appel laban na Iba Wane ye téléphone raccroché ne la de o ni n ko mun na a ko vraiment ko o histoire ka jan quoi mais a ye histoire ɲɛfɔ ɲɛna n tɛ fɛ ka n da don olu la parce que conversation in kɔnɔna la kuma dɔw tɛmɛna ni ɲɔgɔn cɛ olu bɛɛ mana fɔli kama réseaux sociaux sanfɛ quoi n ko bon tiɲɛ yɛrɛ la n'a ye téléphone tigi la a m'o ɲɛ a ko bon n dusu a ye n kɛɲɛ parce que dusu de bɛ ne fɛnɛ kɔnɔ ne ye diɲɛ tentative bɛɛ kɛ pour que ne ni Iba ka gɛrɛ ɲɔgɔn na n dɛsɛra a ko o de kama n fɛnɛ dimi kojugu n y'a ka numéro supprimer parce que i bɛ mɔgɔ wele a tigi bɛ foutaise k'i la i bɛ mɔgɔ wele a b'i raccrocher ko donc n'i y'a mɛn i bɛ n wele i ka numéro de bɛ n bolo ko donc finalement ne yɛrɛ y'a ka numéro supprimer ka bɔ n kun ne ko n ko d'accord alors an bɛ jigin tuguni sisan dɔɔni a ko Idriss ko c'est-à-dire pour que k'a yirila ko ne gɛrɛla Iba Wane na ko Iba Wane muso jiginnen a den na o y'a sɔrɔ ne tɛ Mali la ko ne ye n ba bila ka taga Iba Wane ninnu fɛ yen ka taga dugawu don kɛ ka taa foli kɛ ne ba tagara f'u ka so ka taga dugawu don na an y'a mɛn muso dɔ da n t'a dɔn ko ye Iba Wane ka mɔgɔ dɔ ye ko tellement que ko nɛnɛ tun bɛ gulɔ min ko nɛnɛ bana dɔ se den ma ko den wololen k'u taara opération ni fɛnw k'a la
Sidiki kone ma ko den wolole effectivement ko den n'était pas bien bana dɔ kun b'a la o bana kɔnɔla la san u taara den opérer ko bon o opération na ale Sidiki ale de a dɔgɔnin ci n'o ye Bala Jabate u ka taga Iba n'a den nɔfɛ k'u ta ka taa n'u ye pour que ka taga opération kɛ ko mais k'ale m'o fɔ mɔgɔ si ale dun m'o fɔ Facebook sanfɛ dɛ k'an bɛ se ka Iba wele ka Iba ɲininka o la ko Iba den ka opération ale ka mɔgɔw de tagara ka taga Iba nɔfɛ a den nɔfɛ pour que u ka taa bila opération na n'o y'ale yɛrɛ dɔgɔnin c'est ce qu'il m'a répondu donc n'a y'o kɛ a ye geste de grandeur ya k'o la parce que ne yɛrɛ kɔni Idriss ne bɛ n yɛrɛ dɔn ne tɛ se k'o kɛ ka ne n'i to kɛlɛ la k'a fɔ ko ne bɛ n dɔgɔnin bila ko ka tigi ka fɛn i ka ci ɲɛnabɔ moi je ne le ferai pas o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen nɔ n y'a fɔ ye n ko ye fɛn ninnu sɛbɛn na a b'u jɔ n k'u kalan dɔɔni voilà ko et pourtant ale tun ni Iba Wani tun bɛ guerre la mais ale y'o bɛɛ kɛ Ala kama ani kira kama a ko voilà n ko Sidiki cette histoire là est un peu louche quand même ka cɛ muso la don k'a sɔrɔ i m'a yɛrɛ wele k'a fɔ a ɲɛna ko bon i muso bɛ n fɛ yen n ko nin ko in fɛnɛ n ko tiɲɛ yɛrɛ la a ka gɛlɛn n ye mun fɔ Sidiki ye n ko Sidiki tiɲɛ yɛrɛ la tu as tapé là où ça fait mal tu as tapé là où ça fait très 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 mal parce que ni Iba Wani ye muso gɛn a kɛra 20h ye o a kɛra 3h du matin ye o y'a sɔrɔ a dusu kasilen don dusukasi min tun b'a kan a tun bɛ fɛ muso kun ka bila pétrin de kɔnɔ a bɛ fɛ a ka ɲani de o de la a y'a gɛn n ko ni e taara o ta k'o don so kɔnɔ 700 000 peut-être o yɛrɛ tun bɛ so min kɔnɔ k'aw san ni Iba yɛrɛ tun bɛ so min kɔnɔ yen nɔ n ko tiɲɛ yɛrɛ la a bɛ mɔgɔ tɔɔrɔ n ko mais munna e m'a fɔ a ye a ko ne ma ko Idriss nɛnɛ ye muso de ye ne ye cɛ di Iba fana ye cɛ di a ko n y'a f'i ɲɛna cogo min na n tun b'a ladon pour que k'a fɔ ko n b'a ladon badabada n y'a ladon a dɛmɛ o yɔrɔ de kama jani u kun ka solution sɔrɔ a la a ko imagine ni ne tun ye Iba wele k'a fɔ a ɲɛna a muso bɛ n fɛ yen n siranna a kana n'a miiri k'a fɔ d'abord fɔlɔ ko relation dɔ o bɛ a n'a muso ni ɲɔgɔn cɛ k'a sɔrɔ Ala de b'a dɔn kira de b'a dɔn muso tɛmɛna n terikɛ de fɛ pour que ka n wele n ka na ka a dɛmɛ a ko nɛnɛ dɔrɔn tɛ dɛ ne bɛ mɔgɔ dama min dɛmɛ n bɛ mɔgɔ dama min kungo ɲɛnabɔ n bɛ mɔgɔ dama min dɛmɛ dogo la ko Ala de b'a dɔn nka o bɛɛ ma se fɔli kama quoi sinon a b'i baraji tiɲɛ a tilala ka mun de fɔ n ɲɛna tuguni a ko n'ale nana tuguni ko kana Iba muso ko k'a fɔ mɔgɔw ye n ye Iba muso ladon ko vraiment problème bɛna kɛ mun de ye mɔgɔw bɛna fɔ de ale y'a kɛ de pour que k'i venger Iba la ko donc o dun y'a sɔrɔ ale ni Iba bɛ kɛlɛ 12 fili de kɔnɔla la o y'a sɔrɔ ale ni Iba u bɛ clashiw kɛ ko mais imagine n'a fɔra o wagati la tuguni ko ale ye Iba muso ta ka Iba den ta k'a bɛna kɛ i n'a fɔ ko trophée de guerre de k'o de kama non seulement a ma Iba wele k'a fɔ a ɲɛna ko n kɛlen don k'i muso la héberger parce que a bɛna kɛ i n'a fɔ n bɛ fɛ ka monnaie de don i la ko de den a bɛna kɛ fanu ɲɛkɔrɔ ani anw minnu b'u su k'a bɛna kɛ anw ɲɛkɔrɔ k'a fɔ ko effectivement ko n'i y'a ye a ye Iba muso ladon o y'a ye k'a yira de ko bon Iba je détiens ta famille maintenant ko donc ko pour que ka o yɔrɔ kisi o de la ale nin polémique in bɛɛ to yen ko ale m'a fɔ diɲɛ jɔn si ɲɛna ko Iba muso n kɛlen don k'a héberger ale m'a fɔ diɲɛ mɔgɔ si ɲɛna ko Iba muso n kɛlen don ka n occuper a la ko Buye Kuyate kelen y'ale lasigi k'a fɔ a ɲɛna ko Sidiki ko je sais que tu as un bon cœur je sais que i kɛlɛkɛɲɔgɔn don mais i bɛ k'a muso ni a den na don ko mais n bɛna kuma dɔ f'i ɲɛna i jija fɛn bɛɛ fo k'a fɔ ko fɛn dɔ tɛmɛna i ni muso in ni ɲɔgɔn cɛ a ko ne ma Idriss tiɲɛ don dennin ye muso di nka e yɛrɛ kɔni b'a dɔn musoko dɛsɛ kɔni tɛ ne la n k'a ma n ko ye tiɲɛ yɛrɛ la musoko dɛsɛ t'i la parce que musomaninw yɛrɛ bɛɛ bɛ ka boliboli in nɔfɛ ça c'est vrai a ko ne ma ni nɛnɛ ɲɔgɔn sɔrɔli don yɔrɔ kɔni o dɛsɛ ko tɛ ne la a wari b'a kun a fɛn bɛɛ b'a bolo n ko oui a ko bon n bɛna kuma kelen f'i ɲɛna ne ka carrière gansan o kama ne tɛ se k'a fɔ ko fɛn bɛ tɛmɛ ne ni nɛnɛ ni ɲɔgɔn cɛ ko tɛ dogo Mali la koyi ni ko tɛmɛna ne ni nɛnɛ ni ɲɔgɔn cɛ a tɛ se ka dogo bi don sini don a bɛ bɔ wa n'a bɔra fɛnɛ ni Ala sɔnna a ma e yɛrɛ bɛ tila k'a ye tuguni k'a fɔ ko Sidiki ye nin kɛ wa e yɛrɛ bɛ tigɛ ne la Maliyɛnw bɛ tigɛ ne la international bɛ tigɛ ne la Guinéenw bɛ tigɛ ne la Ivoiriyɛnw bɛ tigɛ ne la ko donc Iba muso ani ne fɛn tɛ se ka tɛmɛ ani ɲɔgɔn cɛ ne y'a kɛ fi sabililayi ani Ala de kama mɔgɔ caman bɛ k'a fɔ ko ouais ko pourquoi a ma nin wele a ma cɛ in tɔgɔ Iba ka petini ko Lil Iba ko pourquoi an b'olu wele olu jɔn de tun bɛna se ka so ta nɛnɛ de la diva ye 700 000 ou bien 600 000 ou bien 500 000 a ko k'ale kɔni y'a kɛ Ala de kama ne ko Sidiki i y'a kɛ Ala kama mais tu as mal fait n ko tiɲɛ yɛrɛ la
il y a que peut-être il y a volonté il y a familial tu dis mais malien au vu des maliens tu as mal fait ngo ene ko nga familial ngo parce que tu as piqué là où ça fait mal tu as piqué vraiment là où ça fait mal et djugu eni dobe kele la o ka muso bla kenema e ko muso ta ko la do ka to bla dien condition bela ngo ça fait très 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 mal ngo tien rere là ça fait mal mais temeni ga kuma e o temeni ko fe ka boyino akole ma ko vraiment ko Idriss ni ne tumbe fe ka malike ibala ko clash ou temena ne kumbe se ka fo o clash ou ga dongulu kono la ko iba desera muso koro nya muso la do parce que ni talibi kundo mbado ale kumba afo ima famia ko ni me se ka fo nga musique kono la ko iba muso na den a deseru koro ne de kele do ku tabi kan jonu yi ako ne tagara ne ni iba ka kele la ka soro kele do ka muso héberger ni stade 26 mars ou ke ka fon ke ko ne kumbe se ka njon malien den be sigle nyina stade fa jama ka fo ko bo bibina iba muso na den menere ka charge la ko ore la mo ko me se ka fo nyake pour que kan waso nyake pour que ka iba humilier nyake pour que ka iba fenga tanto ko me ko en réalité ale ma ke o kama ngo d'accord ngo kuma do be ka circuler fan be fe ka kuma be ka tia parce que anye muso do manga me nu ko iba tanti wantara cousine ou bien afin do o tapera kosbe nene la diva kan o tapera ere di anana ko be glomi o be na niketa abena keta donata abora tanto bon ne refene be na munfo awnyena mbalima neni iba ka poroshu kumana mais ne ko ne be fe ka me iba ere di dakono numéro me dira ma ko iba ka numéro do nya wole numéro il n'a pas été décroché ni WhatsApp message ci numéro il m'a répond voilà donc ni aka manager kumana nya fa ka manager nga ka fo iba ya kan wole ama wole nya fa ka manager iba ka numéro dia nga wole nga nyinga ama numéro dia donc c'est pour vous dire que mon numbe popa pour kan fola et pour que iba wole pour ka donata pour que iba borata au ka donc ka fo kone bora ka iba defan ma ke war kama ma ke toko kama neni iba de pala inda ama nyondon nyo de fo ala ka manager nyena ngo al ka daire dron talbi neni talbi ka bla nyona talbi ka boya no kane buruja talbi ka moko ka boya ngane buruja ngo tiere la ngo moko be ka munfo iba ma ngone rebe ninga na dala ngo parce que on dirait mo ndo ayada le do ni kwa ngo au moins ni faswa la ngo ibe au moins merci pour nous fatigi ngo mene ma ke merci yere kama ngo sinon ya jate mine l'autre là karamko shwala ne bora ko defa ya no karamko shwala bora kane remercier o le ano ngone akere parce que famille ko anga o de boala est-ce que vous comprenez mais mena se o yoro la 600 ala teme famille ko ngango boala peu o teme ne ko fe ka boyino kuma jumene nana do ani nyoko tsan o nene ka glomi ko nene be glomi muso yo fo ka taper nene kan kosbe ni iba wan ka entourage mo fene ka kuma la mais o kuma fene be na très fréquemment ko nene be glomi abi fatanto nene gini a donata borata ne o de fo ngo ni gini ndu na prévu bibulu a photo do de bibulu yani muso do dalen soro a vocal le bibulu a voix bibulu avec muso do dragi nana ene Idriss Martinez ko npo fi mbaji menete kuma kanta ko mina nsigi Facebook sanfɛ ko k'a fɔ ko gini do ka sɔrɔ a prévu tɛ ne bolo ngo ne yɛrɛ Idriss filɛ ni a fɔra ne ma yan san 7 ko PD ngo cɛ o cɛ y'a fɔ n'i m'a prévu bila i t'i faden ngo n'a photo b'i bolo a voix de b'i bolo i bɛ cɛ dɔ de dɔn k'i kana n'a ye hali sini a défi relevé don mɔgɔ si ma se k'a wuli fɔlɔ ngo donc kana fɔ ne i dabaranin dɔrɔn na ko karisa ye gini ye o tɛ se ka karisa kɛ gini ye ne ɲɛkɔrɔ est-ce que vous comprenez pour que karisa ka kɛ gine ne ɲɛkɔrɔ fo ne ka karisa le minɛ ani muso dɔ filɛ nin ye ou bien karisa filɛ nin vocal dɔ filɛ nin ye a bɛ ka muso dɔ daragi est-ce que vous comprenez ngo o de la ne bɛ se ka karisa minɛ giniya la ngo donc fɔli t'a kɛ quoi n'a prévu b'i bolo nana ye n b'a malo diɲɛ bɛɛ ɲɛna ne ne ka vidéo kalabanciya baden b'a kɔnɔ mais an da tɛna se o yɔrɔ ma fɔlɔ quoi parce que n tɛ fɛ vidéo in ka janya kojugu ne ne ka gulɔmin ko muso min bɔra k'a fɔ ko nɛnɛ bɛ gulɔ min a donna ta a bɔra ta piriti parata nin yɔrɔ la n bɛna n forote gilajaw la dɔɔni parce que dɔ bɛ ɲa la nka dɔ bɛ ɲa cɛlakaw fana la dɛ aw bɔra yan sɔgɔmada in na ne ye vidéo kɛ ka talibi gosi aw bɛ ka na don ne ka inbox kɔnɔ ko oui vive Barabo Idriss a donna ta a bɔra tan a ye Idriss ɲini fɔlɔ aw ka Idriss dɔn kosɛbɛ dɛ aw tɛ ne dɔn nka politiciens bɛ ne dɔn domaine kɔnɔla la ne filɛ nin ye n ko ne bɛ Facebook kan tiɲɛ fɔ de la a vive n'a Barabo ni a vigo ninnu n ko ne t'a la dɛ n ko bi ni tiɲɛ b'i kun kan ne b'a fɔ sini n'i kan ka tanu ne b'i tanu n bɔra ka tilaba gosi même pas 2 mois tilaba u binna kan n bɔra ka tilaba défend ne bɛ marcher ten de est-ce que vous comprenez donc ni talibi bina Ibawan kan n bɛ bɔ ka Ibawan défend nka ni Ibawan fana bina mɔgɔ kan ou bien ni Ibawan bɛ kalabanciya la o fana bɛ fɔ Ibawan ye hɛrɛ bɛ si a bɛ tilen dɛ donc ne yɛrɛ ka gulɔ min ko Ibawan b'a kalama bi a b'a kalama sini k'a fɔ de ko wa ko sisan de ko o kuma fana bɛ na ta k'o yanga ko nɛnɛ bɛ gulɔ min a bɛ gulɔ min a tun b'a kalama
a kun b'a kalama wa a fɔra ko Iba Wane yɛrɛ de kun bɛ taa Nɛnɛ ka gulɔ san a ye kuma lamɛn ka ɲɛ dɛ donc Iba Wane aw ka Iba Wane c'est pas un saint aussi saint que ça hein Iba Wane de kun bɛ taa Nɛnɛ ka gulɔ san n'o kuma ye tiɲɛ ye ça c'est très 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 grave k'a fɔ ko ale de bɛ ka n'i yɛrɛ kɛ sajini ye Facebook sanfɛ bi aw kɛlɛla k'e bɛna o ka gulɔ min ko kuma fɔ anw ɲɛna k'a sɔrɔ e yɛrɛ de kun bɛ wuli ka t'o ka gulɔ san o ye kabakoden dan ye Sidiki Jabate ko ne ma k'ale yɛrɛ ni Iba Wane kɛlɛla o ko la yɔrɔ a tɛ tɛmɛ o kan ale yɛrɛ ka Iba Wane kɛlɛ o ko la le fait que Iba Wane yɛrɛ bɛ wuli ka taa muso in tɔgɔ Nɛnɛ ka gulɔ san donc vraiment maliyɛnw a ye kow ɲɛɲini janni aw fili kow la minnu bɛ ka bɔ Iba Wane ka côté la ko dennin ye gulɔminɛ a donna tan a bɔra tan a ye aw ka Iba Wane wele k'a kun b'a kalama wa a kun t'a kalama k'a k'o yɔrɔnin ɲɛfɔ aw ye Iba Wane n'est pas aussi sain que ça hein ni ci min kan ka fɔ a ye o ci bɛ fɔ a ye hɛrɛ bɛ si a bɛ tile wa pa tɛ bɔ a la parce que an bɛna se yɔrɔ dɔ la sisan jigin bɛna kɛ Iba Wane fɛnɛ la dɛ a ye kuma in lamɛn ka ɲɛ kosɛbɛ an ka tɛmɛ a ko ne ma ko ale ni Iba Wane muso tɛ se ka kɛ ɲɔgɔn fɛ mun yɛrɛ la fɔlɔ ko parce que déjà Iba Wane muso terimuso k'ale ni o de tun bɛ ɲɔgɔn fɛ donc ale ni Iba Wane muso terimuso dɔ de tun bɛ ɲɔgɔn fɛ o hukumu kɔnɔna la ale ni Iba Wane muso kɛcogo t'a la k'u ka kɛ ɲɔgɔn fɛ quoi solution yɛrɛ t'o la c'est même envisageable quoi ko k'o bɔ kunkolo yɛrɛ bɛɛ kɔnɔ pewu ale y'a kɛ Ala de kama ale y'a kɛ kira de kama n ko bɔn bi an filɛ don min na i ko bi est ce que e bɛ ka Nɛnɛ ka so sara wa a ko ne ma Nɛnɛ mako bɛ diɲɛ ko o ko la ale jɔlen don n'a ye a kɛra nɔnɔ ko ye o a kɛra fɛn fɛn ye ni Nɛnɛ ko k'a mako bɛ mun na ale jɔlen don n'a ye ko parce que ɲamɔgɔden de ye maa ye i bɛ fɛn min daminɛ n'i tɛ se k'a laban k'ale y'i kunkolo don a kɔrɔ ale b'a dɔn k'a fɔ ko Iba den don Iba den o y'ale den ye ko bi ale ni Iba bɛ kɛlɛ la nka sini u bɛ se ka ja ne yɛrɛ ko a ma n ko ye tiɲɛ a ko ne ma parce que ale ni mɔgɔ o mɔgɔ ye kɛlɛ kɛ misigi in kɔnɔna la ko bi ale n'a bɛɛ jara fo Iba Wane kelen ko diɲɛ kɔnɔ jɔn tun bɛ se ka Amerika ale ni Talibi tun bɛ se ka ja Talibi ye mun de fɔ mun bɛ Talibi ma mun fɔ olu ma dɔnkili kɔnɔ ko nka bi ale yafara a bɛɛ ma ani fɛn fɛn kɛlɛ la a b'a bɛɛ ka biti dilan ko donc a tɔ ye Iba Wane kelen de ko sinikɛnɛ ale ni Iba Wane bɛ se ka segin ɲɔgɔn ma donc bi mɔgɔw bɛ se k'ale jalaki bi mɔgɔw bɛ se k'ale neni nka sini mɔgɔw bɛ se tila ka na ale tanu parce que a ɲɛna u ma don dɔ la k'u to souffrance kɔnɔla la o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen nɔ a ko mun yɛrɛ kɛlen don k'ale dusu kasi nin ko in bɛɛ la ko parce que ne y'a ɲininka quoi n ko mais n ko Nɛnɛ ko Iba Wane tɛ taa den lajɛ n ko est ce que n ko ye tiɲɛ ye wa a ko ne ma ko depuis ale kɔni ye u loger ale m'a mɛn ko Iba Wane taara a den lajɛ ko o yɛrɛ de kɛlen don k'ale yɛrɛ dusu kasi dɔɔni pourquoi parce que ale tɛ se k'a faamu ko Iba n'a muso de bɛ kɛlɛ la un petit innocent qui n'a rien demandé i den de dun fɛnɛ don i bɛ se k'o fililen to yen k'i tɛ t'o lajɛ k'o de kɛlen don k'ale yɛrɛ dabali ban ne ko nin ye dabali ban ko ye effectivement tiɲɛ yɛrɛ la ni Nɛnɛ ye mun fɔ ko Iba Wane ma taa den lajɛ n'o kuma ye tiɲɛ ni tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la plus d'une année Iba Wane i jo tɛ o la den de ba mana diɲɛlatigɛ ko o ko k'i la o ye ba ka problème de mais i den i tɛ se k'o ta k'o haramu k'o fara ba kan ko parce que ko ba ye ko dɔ k'i la ça c'est pas normal o man ka kɛ diɲɛlatigɛ kɔnɔla la Sidiki ko o de y'ale tɔɔrɔ ko bon bi ni Iba Wane m'i jɔ n'a den ko comment se fait-il que ale t'i jɔ n'o ye n ko là c'est vrai o kelenin kɔni na n bɛ fara i kan wa n b'i dɛmɛ o kɔnɔla la o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen nɔ qu'est-ce qui s'est passé aw bɛ hakɛ to parce que o bɛ ka commencer ka fɛnw ci ma quoi aw bɛ hakɛ to alors kuma dɔ bɛ yen nɔ o kuma in fana bɛ ka circuler kosɛbɛ mɔgɔw bɛ ka ɲininkali kɛ ko est-ce que Nɛnɛ ka interview ko Sidiki b'a kalama wa caman ko Sidiki de ye interview demandé caman fana ko Buye Kuyate cɛ min taara Buye Kuyate interviewé o cɛ kelen de nana ka na Nɛnɛ interviewé ko donc ko Sidiki b'a kɔfɛ dɔw fana ko an t'a dɔn n'a sɔrɔ ni Sidiki tun bɛ interview in kalama an t'a dɔn n'a sɔrɔ a tun b'a kalama n b'o fana siga bɔ aw la san pewu parce que n ye vocal dɔ fana mɛn bi muso dɔ fana tun bɛ k'o fɔ k'o siga b'u la donc siga ka bɔ aw la Sidiki ko k'ale tun b'a kalama interview bɛ kɛ tuma min na u y'a wele k'a fɔ a ɲɛna ko Nɛnɛ kan ka interview kɛ ale yɛrɛ ye Nɛnɛ wele a ko Nɛnɛ ma Nɛnɛ vraiment i ko k'i bɛ fɛ ka interview kɛ ko mais i miiri kosɛbɛ janni ka kuma ne kɔni
ne tse ki bale ki ka interview ke parce que ako ko niye ale san kelen ne ka kuma la ko gladja be ka ale neni ku be ka ale diffamer ou be ka ale to tien k'ale te ka riposter ko mais ko trop c'est trop ko wati sera a fene ka bo ka yɛrɛ défend ko parce que ba korongo jigin ko be kinige ko n'ale fene ma bo ka défend ko amay o yɔrɔ la bamananw be kuma dɔ fɔ ko ni fali tan ko ni y'a tan k'i kɛra ɲɔgɔn ye nka fali dɔ be yen n'olu y'i tan ni fɛnɛ m'u tan o b'a miiri k'i sen ka surun donc dusukasi la k'ale fɛnɛ bɔra ka répondre kɛ Sidiki ko bon n'i kɔni bɛ kuma i kuma cogo dɔn parce que réseau la kuma don a bɛ se ka kɛ i bɛ kuma dɔ fɔ sini a kuma bɛ tila ka n'i minɛ alors o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen nɔ Sidiki ko ne ma ko don dɔ la yɛrɛ ko Nɛnɛ ba yɛrɛ o delila k'ale wele ale ni Sidiki parce que ne y'a ɲininka quoi n ko mais e yɛrɛ ni Iba ka ko est-ce que mɔgɔw delila k'aw lasigi pour que aw ka bɛn ka kuma wa ko parce que o de bɛ anw yɛrɛ intéressant filɛ nin yɔrɔ min na e ni Sidiki aw ka ni e ni Iba aw ka nin kɛlɛ in ban quoi a ko ne ma ko hali Nɛnɛ kelen in ba o delila k'ale wele ale ni Sidiki ale ni Iba ka ko la pour que u ka kuma ko Nɛnɛ a n'a ba yɛrɛ kun ye ale kɛlɛ ni Sidiki ni Iba kelen in kama ko mais ale min miiri o si la Nɛnɛ bilalen kɛnɛ ma ko ka Nɛnɛ dɛmɛ k'ale y'a kɛ Ala ani kira de kama ko Dieu seul est son témoin ko parce que yɛrɛ yira man d'ale ale bɛ dɛmɛli min kɛ ni ne t'ale dɔn n ka gɛrɛ a somɔgɔw la n ka gɛrɛ a teriw la n ka ɲininka ale bɛ mɔgɔ dɛmɛ cogo min ou bien n'a sɔrɔ ale tɛ mɔgɔ dɛmɛ ni yɛrɛ yira de don ou bien ni yɛrɛ yira tɛ ko donc ko o baraji o bɛ Ala de bolo ne ko a ma n ko bon n ko nin wagati in na est-ce que e yɛrɛ a ka di ye i ni Iba One aw ka bɛn wa parce que ngo kuma in bɛɛ bɛ ka tourner o de da nin bɛɛ ye kalokalokan de ye an bɛ fɛ aw ka bɛn parce que ne yɛrɛ hakili b'a la ne delila ka Sidiki Iba One Talibi ani Oxby u ka son dɔ ta u kɛlen fɛn ye ne y'u bɛɛ ka son dɔ tigɛ k'a tugu ɲɔgɔn na k'a kɛ clip dɔ ye k'a bila YouTube sanfɛ a son in a ye beziba yɛrɛ kɛ parce que o wagati la ne tun bɛ fɛ u ka fara ɲɔgɔn kan a ko Idriss ko Iba One de tɛ bɛn fɛ ko mɔgɔw c'est-à-dire Iba One aime se faire victimiser quoi effectivement victime ka di maliyɛnw ye kojugu maliyɛnw bɛ victime fɛ dɛ ne b'o fɔ don o don n ka dɔnkili la n ka vidéo kɔnɔna la n ko quand tu te fais victimiser seulement maliyɛnw b'olu de fɛ quoi i m'a faamuya i k'i yɛrɛ fara ni faga k'i yɛrɛ kɛ victime ni o la mɔgɔw bɛ na ka n'i fɛngɛ quoi a ko en réalité Bercy taga in na u taalen Bercy ni mun na ni Iba ma jouer ko ale ani Iba u bɛɛ de tun bɛ avion kelen kɔnɔ u bɛɛ tun bɛ classe business kɔnɔna la Iba bɛ gauche la ale bɛ droite la c'est-à-dire u sigilen don u ɲɛ bɛ ɲɔgɔn na quoi face la a ko ne ma ko tanti Umu Sangare o de ko ale ma ko vraiment ne bɛ fɛ mankan b'aw ɲɔgɔn cɛ a ka ban quoi ko Sidiki wuli i ka t'i kɔrɔkɛ fo k'ale wulila personnellement ka bɔ a place la ka taga cɛ fo ka taa fɔ Iba ɲɛna vraiment grand frère n nana n bɛ k'i fo donc pour que kow ka fɛngɛ quoi ko Iba y'ale répond sèchement ko mais a ma foyi k'ale la quoi i m'a faamuya ko kɔfɛ a fɔra ko Iba fɛnɛ ka n'ale fo ko Iba ma na quoi ko mais ko ne bɛ se ka tanti Umu Sangare yɛrɛ wele ko k'o ɲininka k'ale bɛ tanti Umu Sangare ka numéro di ne ma ne ko a ma n ko c'est pas la peine i m'a faamuya n ko je vais pas partir jusque là-bas quoi n ko ne bɛ fɛ k'a dɔn dɔrɔn de n'a sɔrɔ n ko ni tentative de conciliation delila ka kɛ quoi a ko ne ma ale fa ale ba ko bi u bɛ Iba wele Iba t'u ka téléphone ta ko n'ale y'o fɔ ne ye qu'est-ce que ko ne bɛ da o la n ko ah vraiment a ka gɛlɛn a ko tellement que u y'ale minɛ k'ale kɛ u somɔgɔ u ye Iba minɛ quoi Iba k'u somɔgɔ ye ko ale fa ko n'ale yɛrɛ Sidiki kun mago bɛ wari la ko Iba de kun bɛ taa ale fa la wuli ka bɔ sunɔgɔ la k'i tɛgɛ don a poche kɔnɔ ka wari ta ale fa poche kɔnɔ ko kana d'ale ma ko yɔrɔ kɔni ko somɔgɔya tɛ tɛmɛ o kan ne ko non ko somɔgɔya tɛ tɛmɛ o kan ko bon hali ale fa ko mɔgɔw b'a fɔ ko ko tumani ma foyi kɛ pour k'u ka bɛn k'ale fa o n'ale ba k'u ye diɲɛlatigɛ ko bɛɛ kɛ u bɛ Sidiki Iba wele k'a dɛsɛ a t'u ka téléphone ta ko bi ko a to ale parents ka téléphone ta ko donc k'ale parents yɛrɛ ko bon ko a kaɲi tan ko parce que olu tun bɛ Iba min dɔn ko nin t'o Iba in ye tuguni ko donc k'a kaɲi ten ko donc ko vraiment ale y'a seko kɛ ale se ye fɛn fɛn a y'a kɛ ale jatigiw y'a essayer k'u labɛn fɛn fɛn mana kɛ Iba b'a esquiver k'ale yɛrɛ t'a dɔn fɛn fɛn de don ko la preuve est que ale ni fɛn fɛn tun bɛ kɛlɛ la bi ale n'u bɛɛ ka di Talibi yɛrɛ y'a exemple frappant yɛrɛ ye ko mais bi pourquoi Iba dɔrɔn de bɛ yen ale ni Iba ma ɲɔgɔn fa n'u ma ɲɔgɔn ba n'u ko mais pourquoi ale ni Iba de dɛsɛlen don ka bɛn ko n'a ka di ne ye n ka émission préparée pour que k'a yira ko bɛn ka d'ale ye n ka émission préparée n k'ale wele ka tila ka Iba wele n ka na n'u ye yan nɔ ko n'a sɔrɔ ko n'ale bɛ na ou bien n'a tɛ na pour que k'u ka bɛn kɛ ko yɔrɔ a tɛ tɛmɛ o kan n ko non n k'a tɛ tɛmɛ o kan
ko voilà ko bi n'ale ni iba farala ɲɔgɔn kan o yɛrɛ ka d'ale ye ka tɛmɛ u filɛ nin ye cogo min na kan bi ko parce que bi ale ye rappeur international ye bi iba ye rappeur international ye bi u bɛɛ ɲɔgɔn capacité dɔn bi u bɛɛ ɲɔgɔn poids dɔn u bɛɛ dɔn k'a fɔ e do o ne tɛ o ne bɛ se ka kɛ fɛn ye ko donc n'u farala ɲɔgɔn kan u ka collaboration ça ne peut être que fructueuse c'est-à-dire bamanankan na a bɛ se ka nafa min s'u ma o ka fisa n'u kelen kelen ta ye tan parce que ale bɛ fɔli dumanw kɛ iba bɛ dɔnkili dumanw da n'u farala ɲɔgɔn kan a bɛ se ka na hali n'u ma kɛ groupe ye mais u ka to ka baara kɛ ɲɔgɔn bolo a bɛ u fila bɛɛ nafa u ka ja o ka di ale ye bi ka tɛmɛ u ka nin kɛlɛ kan o ye Sidiki ka kuma ye a ye mun fɔ ne ɲɛna de n'o de fɔ n ɲɛna ko ne tɛ yan ka na jugement kɛ n ye Sidiki interviewé a ye kuma minnu fɔ n ye n bɛ k'o de da aw tulo kan aw yɛrɛ b'aw ka tata ani aw ka tɔmɔtaw tɔmɔ ka bɔ a kɔnɔla la donc o tun ye Umu Sangare ka yɔrɔ ta fɛnɛ ye ka bɔ yen nɔ alors aw bɛ hakɛ to dɔɔni a ko ne ma fɛnɛ ko nɛnɛ bɛ Iba fɛ toujours ko wallahi ko nɛnɛ bɛ Iba fɛ ko nɛnɛ bɛ Iba fɛ dɛ ko ni cɛw cɛ ko nɛnɛ tɛ Iba fɛ ko nɛnɛ bɛ Iba fɛ ko wa Iba fɛnɛ bɛ nɛnɛ fɛ ko mais seulement problème b'u ni ɲɔgɔn cɛ a ka dun dɔɔni quoi ko mais ale bɛ mun fɔ Iba kɔni ye n'ale tun bɛ se ka kuma a fɛ o ye de Iba ka bal à terre kɛ ko parce que cɛ ani muso u tɛ ɲɔgɔn kɛlɛman ye u tɛ ɲɔgɔn burujaman ye surtout fo ka na réseaux sociaux sanfɛ alors o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen nɔ a ko ne ma ko pour la première fois ale fa ka neni fo ka neni yɛrɛ ka don ale fa kulo la o sɔrɔla Iba nɔfɛ sinon ale tun tɛ dɔnkilidala ye ale tun ye bitigilanna de ko Iba ka classe de kɔnɔna la ale fa ka neni k'ale ba neni ko mais ale k'o bɛɛ mun a tɔgɔ la ka jɛ o bɛɛ kɔ ka tila k'a fɔ tuguni ko ale ni Iba o kelen u ka segin ɲɔgɔn ma maa minnu k'ale fa neni k'ale ba neni bi ale n'olu ka segin ɲɔgɔn ma ko donc ale t'a dɔn mun na ale ni Iba tɛna se ka segin ɲɔgɔn ma quoi ko donc o yɔrɔ fɛnɛ tun b'a bolo ko ka fɔ maliyɛnw ye o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen nɔ a y'i kale ne ye ko sur sa musique k'a bɛɛ n'a ka musique cɛ a bɛɛ n'a denkɛnin cɛ ko ale dusukun kɔnɔ Iba juguya foyi t'ale dusukun kɔnɔ ale filɛ nin yɔrɔ min na i ko bi ko mais Iba yɛrɛ bolo ale jugu de y'a ye quoi ko sinon ale Iba dusukun juguya foyi tɛ ale kɔnɔ a filɛ nin yɔrɔ min na an ko bi parce que bɛn ale yɛrɛ bɛ o de nɔfɛ bi ani Iba ni ɲɔgɔn cɛ o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen nɔ yɔrɔ dɔ bɛ yen nɔ f'an k'o fɛnɛ fɔ maliyɛnw ɲɛna Sidiki ko ne ma yan aw bɛ hakɛ to o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen nɔ Sidiki ko ne ma a ko Idris i tɛ jɔn ka kuma dɔ f'i ɲɛna n t'a dɔn n'a y'a sɔrɔ aw hakili b'a la ouverture média mɔgɔw ni nɛnɛ ka mankan bon pour le moment je ne sais pas n'a y'a sɔrɔ ouverture média mɔgɔw kɔni ye vidéo kɛ nɛnɛ ko in na parce que u bɔra mun da fɛ madala n'u bɛn'u da don na quoi n'u kɔni y'a kɛ ne m'a ye quoi bon vraiment n tɛ fɛ ka nkalon tigɛ aw ye quoi n'a y'a sɔrɔ ni Thierno bɔra ka kuma nɛnɛ ni Iba ka nin ko in na madala n'a bɛ sɔn k'i da don a la parce que ale bɔra siɲɛ fɔlɔ min na madala n'a bɛna fɔ k'a bɛna nɛnɛ charger tuguni quoi a ko ne ma ko o ko la ko maliyɛnw tɛ mun kalama k'ale Sidiki Jabate a n'ale ka cɛsiriw n'a ka mɔgɔw k'o de kama ko nɛnɛ ma plainte déposé Iba kama ko parce que nɛnɛ tun bɛ fɛ ka procureur wele Iba kama olu de y'a fɔ nɛnɛ ɲɛna i den fa de don kana na o kɛ sinon a bɛ kɛ masiba ye i ni i den ni ɲɔgɔn cɛ kɔfɛ n'aw kɔrɔla k'a fɔ ko i ale fa wele polisiso la parce que aw bɛ ka ɲinɛ fɛn dɔ de kɔ mɔgɔ caman bɛ yen nɔ n'o de fɔ n ɲɛna n ko n tɛna le jugement na su in na dɛ parce que ne ma Iba ka version lamɛn fɔlɔ j'ai pas écouté tiɲɛ yɛrɛ la ma Iba ka version lamɛn ni Iba ka mɔgɔw de kumana n y'o de fɔ aw ɲɛna ni Iba ka mɔgɔw kumana donc n ye information min sɔrɔ o ye information min fɛnɛ tun dira Thierno ma information min ye jumɛn ye ko nɛnɛ ye Guinée ye donc ko nɛnɛ ni Thiam-Sefa tun bɛ ɲɔgɔn fɛ ko nɛnɛ taara Thiam-Sefa muso gosi kɛlɛ in yɛrɛ kun ye o de ye ko nɛnɛ ka Iba to États-Unis concert dɔ la nɛnɛ de wulila ka taga Thiam-Sefa n'a ka muso dɔ sɔrɔ hôtel la k'a terimuso dɔ ta k'o da o kan ka t'o kunbɛn k'o gosi fo k'o bila n t'a dɔn jumɛn na o fɛnɛ tagara 15e na ka taga plainte déposer nɛnɛ kama nɛnɛ ka sɔrɔ ka minɛ sisan Iba ka du kɔnɔ ka taa nɛnɛ datugu donc o de kosɔn sisan problème in bɛɛ wulila bon ne ko ninnu ye kow ye ne tɛ fɛ ka ninnu kuma ninnu fɔ tantôt i m'a faamuya parce que ça c'est des choses olu tɛ ne intéressé kosɛbɛ parce que olu ye famille kɔnɔko kumaw ye quoi et puis hali n'a bɛ fɔ n'i nana n'a prévu ye ne bɛ se k'a fɔ ko ne bɛ n da don o la mais tan kuma la tan
ne ka baara tɛ ne permettre ko ne bɛna n sigi ko k'o raconter tan quoi est ce que tu comprends bon Thierno bɛ vidéo in kɛ don min na Thierno ko a don ko preuve b'olu bolo fɛnw bɛɛ b'u bolo ko Nɛnɛ ye Guinée a donna tan a bɔra tan a kuma ye Nɛnɛ tɔɔrɔ Nɛnɛ tagara ka taa plainte déposer len kuma fɔbaga de bɛ minɛ o de la ne y'o fɔ aw ɲɛna n ko moi je suis un juriste donc n'an bɛ nin baara in kɛ an bɛ baara in kɛ ni hakilina ye dɔɔnin quoi an tɛ n'an sigi dɔrɔn ko karisa y'a fɔ an ɲɛ tan k'a sɔrɔ i m'a don anw bolo kɔnɔ fɔlɔ k'an bɛ n'an sigi ko ka kuma karisa kan tan donc Thierno kɛlen ka kuma fɔ u ye Thierno minɛ ka taa Thierno datugu mais qui est fou donc mɔgɔ min fana ye kuma fɔ Thierno ɲɛna Thierno fana ye o tigi de tɔgɔ fɔ polisiso la yen nɔ ko karisa de ye kuma fɔ ne ɲɛna o karisa kɛra jɔn ye o karisa taara kɛ Iba Wane de donc il paraît que c'est Iba Wane qui a appelé Ouverture Média pour que ka nin dossier ninnu d'u ma Nɛnɛ bɛ tan a bɛ gulɔ min a ye nin don tan gini don a bɛ tan to ko parce que a fana tun dusu bɔlen don donc n'i y'a ye Thierno nana confiance sɔrɔ k'i sigi ka nin bɛɛ fɔ tan tɔ parce que ale yɛrɛ mana a mɛn Iba da kɔnɔ a bolo k'a fɔ ko a bolo dalen don kisɛ kan quoi le fait que Thierno minɛla ka Thierno datugu Thierno dun ye lasebaga de ye Thierno de y'a bɔ a da kɔnɔ k'a fɔ mais Thierno b'a fɔ cogo di dɔ de y'a fɔ Thierno ɲɛna Thierno fana ka sɔrɔ ka n'a fɔ i n'a fɔ a fɔra ne fana ye cogo min na ne fana tun bɛ se ka n'an sigi ka n'a fɔ mais ne ni Thierno ka différence kɛra mun ye c'est que ne ko n'a preuve de b'aw bolo a y'a preuve ci ne ma n ka WhatsApp kɔnɔ Nɛnɛ filɛ nin ye ani go dɔ filɛ nin ye hôtel la ou bien ani go dɔ ka vocal filɛ nin ye u bɛ ka ɲɔgɔn jala n b'a a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan o la ne bɛ se ka kuma ni Nɛnɛ ko diffamation don diffamation tɛ a preuve filɛ nin est-ce que vous comprenez problème nana wuli yen de sisan donc n'a sɔrɔ effectivement ko Iba Wane de tagara Ouverture Média mɔgɔw contacter pour que ka mɔnɛ don Nɛnɛ la parce que mɔgɔw b'a fɔ fɛnɛ ko Iba tɛ mɔgɔ répond Iba bɛ mɔgɔ répond dɛ mais indirectement an k'o fɛnɛ tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna dɛ Gladiaw cɛ an k'o tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye dɛ a tɛ mɔgɔ répond a bɛ mɔgɔ répond dɛ a bɛ mɔgɔ répond indirectement de ale yɛrɛ tɛ ye c'est comme Malika la main de Dieu c'est-à-dire c'est une main cachée i m'a faamuya donc ale yɛrɛ tɛ kuma o la victimisation quoi mɔgɔ b'a fɔ non Iba tɛ mɔgɔ répond o bɛ ka bin cɛnin kan a bɛ tan mais a bɛ mɔgɔ répond dɛ a bɛ mɔgɔ répond mais indirectement voilà a bɛ mɔgɔ répond indirectement donc n'a sɔrɔ ko Iba de tagara Ouverture Média mɔgɔw contacter ka taa f'u ɲɛna ko Nɛnɛ ye Guinée Nɛnɛ y'a don tan Nɛnɛ y'a bɔ tan an k'o tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna a fɛnɛ ta niyɔrɔ tiɲɛ bɛ fɔ a ye dɛ a ka niyɔrɔ tiɲɛ bɛ fɔ a ye parce que ne ye Talibi kɛlɛ mun de kama Talibi n t'a dɔn d'Adam n t'a dɔn de Ève wa n y'o de fɔ aw ɲɛna si je dois choisir 3 rappeurs les mieux au Mali ni Talibi ma kɛ ne ka rappeur filanan ye a tɛ kɛ sabanan ye koyi Talibi est quelqu'un que moi j'apprécie beaucoup dans le domaine du rap parce que ne b'a dɔn rap a bɛ se mais a ka comportement de man di ne ye i n'a fɔ Sidiki yɛrɛ fɛnɛ a ka dɔnkili foyi tɛ yen ko mun tɛ tɛmɛ ko ne tɛ mun lamɛn Sidiki ka dɔnkili bɛɛ ka di ne ye mais a ka comportement o de tun man di ne ye u ka famille kɔnɔ Bala Jabate est le plus sage parce que Sidiki fɛnɛ tun donna kuma dɔw la waso ninnu ni fɛn ninnu vidéo ba kɛ ninnu kɔrɔmatigɛli ninnu o de tun man di ale ka ko la parce que ale tun sera niveau min ma sagesse de tun ka ɲi ale ka ko la sisan donc Iba ta ye mun de ye sisan k'a fɔ ko e b'i dogo mɔgɔw kɔfɛ ka i muso kɛlɛ ni i muso bɔra k'a b'i kɛlɛ ouvertement ko non ko muso de bɛ ka b'i kan o fɛnɛ tɛ ɲɛ a ko la dɛ an k'o fɛnɛ tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna parce que Ouverture Média mɔgɔw n'i y'a ye dossier bilala aw ma aw yɛrɛ ɲininka o la ko dossier bilala kun jumɛn na wa aw ye Nɛnɛ ka interview lamɛn est ce que aw y'a lamɛn n'aw tulo bɔlen ye wa ka ɲɛ parce que Nɛnɛ bɛ a fɔ ko ale tun ye plainte déposé Ouverture Média mɔgɔw kama ko mais k'ale ni Iba ye ɲɔgɔn sɔrɔ yen nɔ k'ale y'a dɔn k'a fɔ ko Iba de b'o kɔfɛ k'o de kama k'ale ye ko bila est ce que aw ye yɔrɔ in lamɛn ka ɲɛ wa n'o de fɔ aw ɲɛna n tɛ fɛ ka Nɛnɛ ka vidéo in ta k'a décortiquer c'est vrai Nɛnɛ ye gafu dɔw k'a ka vidéo kɔnɔla la mais a ye tiɲɛ dɔw fɛnɛ fɔ vidéo kɔnɔla la parce que Nɛnɛ ko ale ni Iba nɔ t'a la mun bɛ taa Iba se polisiso la yen nɔ mun de b'a se polisiso la yen ni Thierno ma Iba dénoncer k'a fɔ ko Iba de nɔ don ko Iba de ye kuma fɔ ale ɲɛna Iba tɔgɔ bɛ na se yen fo ka taa Iba se polisiso la mun na mun bɛ taa plainte déposer se Iba ma tiɲɛ tɔgɔ filɛ ka bɔ n kɔnɔ procureur ka niveau la donc ce qui veut dire que Thierno ne voulait pas aussi aller en prison parce que a fɛnɛ pour se blanchir donc effectivement a fɛnɛ b'a yira k'a fɔ ko Iba Wane de y'a fɔ ɲɛna n ka source ye Iba Wane de parce que en général u b'i ɲininka i ka source de e ko Nɛnɛ ye Guinée a preuve b'i bolo wa a source b'i bolo wa n'a source t'i bolo donc u b'i minɛ pour diffamation ni e fɛnɛ ko bon karisa de y'a fɔ n ye o karisa de fɛnɛ bɛna ɲininka sa a preuve b'i bolo wa bon ni preuve tun ma sɔrɔ Iba bolo donc Nɛnɛ de tun bɛ Iba minɛ ka Iba datugu sisan bon yen de Sidiki ko ne ma k'olu de intervenir na mais ale m'o fɔ mɔgɔ ye ale m'o fɔ cɛ ye a m'o fɔ muso ye pour que Nɛnɛ bɛ se ka nin ko bila tantôt ko mais ko maliyɛnw t'o kalama
ko o ye ale tɛmɛ ale y'o kɛ parce que nɛnɛ tun b'ale ka mara kɔnɔla la donc ale y'a fɔ nɛnɛ ɲɛna n'i y'a kɛ bi i bɛ se ka kɛ i dusu bɔlen nka sini n'i den y'a dɔn k'a fɔ k'i tun y'a fa datugu a bɛ kɛ ko dɔ y'aw ni ɲɔgɔn cɛ donc maliyɛnw an ye mun sɔrɔ Sidiki ka ko la o ye nin ye parce que Sidiki ko anw ma ko vraiment ale filɛ nin yɔrɔ min na nin wagati in na a ka d'ale ani Iba ka segin ɲɔgɔn ma ale parents intervenir na u dɛsɛra Buye ninnu y'u seko kɛ Umu Sangare ye olu wele pour que ka fɛn kɛ u ma se c'est-à-dire ko mana kɛ ko Iba ko dɔrɔn nin ka dilajaw c'est-à-dire a tɛ fɛ ka segin tuguni i m'a faamuya ko sinon ale y'a seko kɛ donc an kɔni nin ye Sidiki ka version ye n'an sera ka Iba ka version sɔrɔ a bɛ diya anw ye kosɛbɛ parce que kɛlɛ mana kɛ lakalita ye fila de kelen bɛ yan mais Sidiki kalennen ye k'a bɛɛ ni a ba cɛ a n'a denw cɛ a tɛ ka nkalon tigɛ ne ye ko kɛra cogo min na nin ye ko kɛ cogo di n'i y'ale ye den in ladon ka muso in ladon a y'a kɛ den de kama parce que Iba kun ko kabini den fɔlɔ yɛrɛ tun tɔgɔ d'ale la bɛn tun b'u ni ɲɔgɔn cɛ hɔrɔnya tun b'u ni ɲɔgɔn cɛ et puis hali n'o tɛ ni Iba ni muso bɛ kɛlɛ la ale ni muso tɛ kɛlɛ la ale tɛ se ka Iba den fitinin lajɛ kare kɔnɔ k'o to kare kɔnɔ k'a sɔrɔ a se b'ale ye k'u dɛmɛ k'a sɔrɔ a m'u dɛmɛ ko donc o de kɛra ale ka dɛmɛ yɔrɔ ye est-ce que vous comprenez donc vidéo in bɛ combien de minutes la fɔlɔ 59 minutes donc 1 heure an b'a jɔ maliyɛnw donc ni ne tun ye an ni Sidiki ka conversation in ka di aw ma aw yɛrɛ b'aw ka tɔmɔtaw tɔmɔ a kɔnɔla la aw b'aw ka faamuyaliw sɔrɔ a kɔnɔla la donc n'a sɔrɔ ko n ye mun fɔ aw ɲɛna ko Iba de tagara ka taga Ouverture Media contacter ka taa Nɛnɛ diffamer donc a ka mɔgɔw bɛ k'a fɔ ko Nɛnɛ ye Guinée Nɛnɛ bɛ tan donc ni Nɛnɛ fɛnɛ bɔra k'a jaabi jigin tɛ se ka kɛ Nɛnɛ la dɛ parce que ba koronko jugu bɛ kini kɛ n y'o fɔ aw ɲɛna ne musokɔrɔ bɔra yan nɔ ka taga nkalon bɛɛ ta ne kan kuma min na a bɛ ka fɔ ne ma yan ko PD pour que ka ne fɛnɛ la gosi a taara k'a bɛ t'o confirmer a taara o fɔ mɔgɔw ye ka taa weleli kɛ ka t'o nkalon tigɛ kuma tun bɛ ka caya a don ne yɛrɛ bɔra ka na n yɛrɛ défend yan dɛ n fɛnɛ bɔra k'a yira o den qualité min y'ale ye dɛ mun y'an bila ɲɔgɔn na n bɔra k'o version yɛrɛ fɔ mɔgɔw ye dɛ wa hali o version bɛɛ m'o fɔ parce que ni tun y'a bɛɛ fɔ n ka ca ale tun bɛ dugu bila donc aw y'a ye ale y'o ko jɔ net a y'a ko jɔ mɔgɔ minnu yɛrɛ n'a kun y'olu wele ka information d'olu ma f'a n'olu bilala ɲɔgɔn na parce que ale bɛ kɛlɛ kun dɔn ne bɛ kɛlɛ kun dɔn donc n y'o de fɔ ni kɛlɛ kɛra kun fila de b'a la ni mɔgɔ dɔ bɛ ka bɔ ka kuma i kan i tɛ ka kuma à la fin i fɛnɛ bɛ kuma mais mun ye Nɛnɛ la diva ta ye ni Ala sɔnna a ma peut-être dans les jours à venir an bɛna se ka dɔɔni fɔ ale fɛnɛ ye parce que moi je pense que Iba ka erreur kɛra mun ye le fait que a commencera ka ale muso afficher réseaux sociaux sanfɛ parce que ale de tun ko yan k'ale muso ko ye muso ɲɛnama ye k'o tɛ sɔn plus ki fɛn ninnu ma muso ɲɛnama de dun tun bɛ Iba bolo donc n'i y'a afficher waritigi minnu bɛ Bamako u b'a essayer k'i muso tenter donc u ka vidéo dɔ bɛ yen nɔ mun ni a vidéo ma diya ne ye parce que Iba muso yɛrɛ bɛ silipu la a bɔbara n'a fɛnw bɛɛ bɛ ka bɔ a jɛmanba a bɛ a nɛgɛ don mɔgɔw la an bɛɛ ye cɛw de ye an bɛɛ b'a dɔn donc an ka jɛ k'a lajɛ ɲɔgɔn fɛ ne balimaw n'a y'a sɔrɔ c'était bien ou pas a filɛ nin ye. Ale ye diva ye la princesse ne yɛrɛ arabaro ka ba bolo donc an bɛ kow kan an bɛ jala kisi muso belebelebaden wari yɛrɛ kɛlen don salon kɔnɔ saga kɛlen don ka kun fa ma faamuya hali telefɔni kun fana b'an bolo ko nisɔngɔ don i b'a faamuya donc an tɛ se ka nɔngɔn bɔ arabatɛnɛw ko nɔngɔn bɔ donc ne bɛ joyeux anniversaire à toi bisous ok an bɛ jala quoi. Bon, vous-même vous avez vu, bon, ni ereba do ni muso faswa bi bolo, I muso ka bon a ka jan a cɛ ka ɲi a jɛlen do bon. E yɛrɛ ko muso min do k'a dogolen do. Bon, n'ale y'a yɛrɛ dogo, e de tilala ka na ale ta k'a afficher réseaux sociaux sanfɛ pour que mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ ko muso ɲɛnama b'i bolo. Muso furulen o bɛ se ka na don piscine na a junagolo an bɛɛ ɲɛ b'a ka silipu la an bɛɛ ɲɛ b'a bobaraw la. Donc ni waritigiw bɛ yen nɔ a b'u tenter ka k'i muso kan. O de la silamɛya yɛrɛ la a fɔ ko muso ka bulumuso do k'i fari datugu pour que a nɛgɛ kana cɛ wɛrɛw minɛ mais ni e de kɛra sababu ye k'i muso ta k'a yira mɔgɔw la n muso filɛ nin a ka ɲi a forme filɛ nin ye piscine kɔnɔ a bɛ k'i ko donc ni camusefa ninnu ni mɔgɔw taara s'a ma donc a bɛ ko dɔ fɛngɛ quoi parce que i b'a yɛrɛ ka proche ko ne ma ko Sidiki Jabate ka parrain Baruba ko Baruba yɛrɛ ye dɔ kɛ muso in na ko Baruba ye dɔ kɛ a fɔra ne ɲɛna ko Baruba ye dɔ kɛ n ye Sidiki ɲininka Sidiki ko non k'ale ma da o la ko parce que ni Baruba kun y'o kɛ ko Baruba kun t'a dogo donc maintenant ni Baruba ninnu ni camusefa ninnu de bɛ k'a fɔ dugu waribatigiw c'est normal muso ɲuman de don donc n'i taara o forme bɔ k'o fɛnw bila kɛnɛ ma donc k'o yira mɔgɔw la a bɛ mɔgɔw tenter e dɔnnen don e mana bila dɔrɔn bɛɛ b'a ye bon wari tɛ kuma mɔgɔ ka kuma quoi an y'o ka caman ye quoi sinon n balimakɛ Talibi yɛrɛ ko jo bɛrɛ man ɲi a tilala k'a fɔ campagne na k'u bɛɛ wari sɔrɔ ko jo bɛrɛ ka ɲi donc
tiɲɛ tɔgɔ Fuganji ko fɛn bɛɛ sɛbɛnnen don wari kan fo n t'a fɛ quoi donc balimaw ne de tun bɛ n bolo ka fɔ aw ɲɛna su in na je sais que a tɛna taa mɔgɔ caman jimi sira fɛ n ka vidéo parce que n'o de fɔ aw ɲɛna an tɛ yan k'an yɛrɛ ko diya mɔgɔ ye an tɛ yan ka mɔgɔ ka dun tulo dɔngɔ kuma duman f'i ye donc je pense que aw ye faamuyali sɔrɔ Sidiki ka interview la aw fana ye hakilimaw di aw yɛrɛ bɛ se k'aw ka hakilina sɔrɔ k'a walawala sisan aw ye faamuyali min sɔrɔ a kɔnɔna la tiɲɛ don wa nkalon don wa commentaire bɛ yen nɔ donc aw bɛ se k'aw ta fɔ o la n'a ye Iba fana sɔrɔ ka se k'a ta ɲɛfɔ problème t'a la an bɛ Iba fana ta lamɛn n'a fana ka version ni nin ma bɛn donc o b'a yira k'a fɔ n'i y'a tɛ ka na c'est celui qui se sent morvé qui se mouche a bɛ sɔrɔ fɛn dɔ de bɛ yen a yɛrɛ fana bɛ ka mun reprocher a yɛrɛ la voilà donc vidéo jana kojugu k'a fɔ aw ɲɛna ko aw bɛɛ ni ce aw ka kulomajɔ la aw balimakɛ Idriss Martinez de kun don ka se aw ma ka information walawala ka kɛnɛma o ɲini ka o di aw ma donc aw ni ce kulomajɔ la aw salamalekum